السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ میں اس وقت ایک چار دیواری میں کھڑا ہوں۔ بظاہر یہ خستہ حال ہے، لیکن اس کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا کام جاری ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ کچھ مہینوں بعد شیخو پورہ آئیں گے تو آپ اس چار دیواری کو اچھی حالت میں دیکھیں گے اور مطلب خود آ کر اس کا وزٹ بھی کر سکیں گے۔ یہ قلعہ شیخو پورہ ہے۔ مغل اپنی تعمیرات کے حوالے سے بہت ممتاز رہے ہیں۔ بڑے بڑے محلات، باغات، قلعے مغلوں نے تعمیر کرائے۔ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کی جو میراث ہے یا جسے تاریخی ورثہ کہا جاتا ہے، ان میں میں مطلب ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ 90% سے زیادہ ہاتھ مغلوں کا ہے، کیونکہ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے کوئی نہ کوئی تعمیر ایسی کرائی جو ان کے نام پر زندہ ہے آج بھی، اور ان کی تعمیرات اتنی پختہ ہیں کہ آج بھی ان کی دیواریں جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب اور جاہ و جلال کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اندرونی عمارتیں کسی وجہ سے گر گئیں، یا ان کی بنیادیں کمزور تھیں یا ان کی دیکھ بھال نہیں کی گئی، اس کی وجہ سے ان عمارتی ڈھانچوں کو نقصان پہنچا۔ قلعہ شیخو پورہ یہ بظاہر ایک دفاعی قلعہ نہیں ہے۔ اس وقت تو یہ شہر کے بیچوں بیچ ہے۔ شیخو پورہ اپنا چوتھے مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر، اسے بچپن میں شیخو کہا جاتا تھا پیار سے۔ یہ شہر پہلے کہتے ہیں اس کا نام جہانگیر پورہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ شیخو کے نام پر یہ شہر شیخو پورہ ہوگا، کیونکہ اس کے گرد و نواح میں جنگل تھا، سرسبز و شاداب میدان تھے، اور شکار کے لیے وافر مقدار میں جانور تھے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جہانگیر کا یہ پسندیدہ مقام تھا جہاں وہ شکار کھیلنے آیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا نام آگے چل کر جو ہے وہ جہانگیر پورہ سے شیخو پورہ ہو گیا۔ یہاں اس نے ہرن مینار بھی تعمیر کروایا، منسراج یا مانسی راج ہرن کی یاد میں، اور یہ قلعہ تعمیر کرایا۔ یہ مورخین کا خیال ہے کہ یہ جہانگیر نے اپنی رہائش کے لیے تعمیر کروایا تھا، کیونکہ یہ ہرن مینار سے بہت قریب ہے، لہذا امکان یہی ہے۔ ویسے بھی مطلب یہاں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہاں فوجیں رہتی ہوں گی۔ ہاں، جہانگیر کے ساتھ جو سپاہ آتی تھی یا اس کے جو محافظ یا پہرے دار آیا کرتے تھے، وہ جو ہے وہ اس قلعے میں ضرور ٹھہرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جہانگیر کے بعد جب مغلوں کا زوال ہوا اور سکھ یہاں آئے تو سکھوں نے اس قلعے کو استعمال کیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اس وقت یہ قلعہ بہت اہمیت رکھتا تھا انتظامی معاملات کے حوالے سے اور رہائشی حوالے سے بھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوی مہارانی دتار کور اس قلعے میں مقیم رہی، اور اس کے بعد جب سکھوں کا زوال ہوا تو جو سب سے مشہور رانی تھی رنجیت سنگھ کی، رانی جند کور، اسے یہاں نظر بند رکھا گیا انگریزوں کے دور میں۔ وہ طویل عرصہ یہاں رہی۔ مغلیہ دور کی تعمیرات کو اتنی زیادہ جو ہے وہ باقی نہیں بچی، لیکن جو سکھوں کے عہد میں یہاں اچھی خاصی کوٹھیاں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمارتیں تعمیر ہوئیں، ان کی بنیادیں شاید کمزور تھیں، اس وجہ سے وہ مطلب اب تک سلامت نہیں رہیں۔ جیسے یہ سامنے ایک جو ہے وہ حویلی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، کہا جاتا ہے کہ یہ مہارانی کی حویلی تھی، لیکن بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے یہ یا اس کی جو ہے وہ جو دیواریں ہیں وہ کمزور ہونے کی وجہ سے یہ اب خستہ حالت ہے۔ اب چند سال پہلے بھی اس کی بحالی کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا 2010 میں غالباً، لیکن اس کی بحالی نہیں ہو سکی۔ اب بہرحال محکمہ آثار قدیمہ اس کی بحالی کے کام میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آنے والے کچھ وقت میں یہ قلعہ مکمل طور پر بحال ہو جائے گا۔ یہ قلعے کا مطلب جیسے ہی آپ مین گیٹ سے اندر آتے ہیں تو یہ ایک ڈیوڑی ہے، اور یہ دروازہ اتنا اونچا ہے کہ پورے کا پورا ہاتھی جو ہے وہ اپنے سوار سمیت اندر آ جاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کا گنبد بہت شاندار ہوتا ہوگا، اور اب بھی جو اس کی اینٹیں جھانک رہی ہیں اس سے لگتا ہے ٹائلیں ہیں یہ ساری۔ اچھا، یہ ساری ٹائلیں ہیں؟ ہاں جی، یہ بھی ٹائلیں ہیں۔ اچھا، یہ ساری ٹائلیں لگی ہوئی ہیں جی اوپر۔ بہت مطلب جاہ و جلال والا قلعہ بادشاہوں کے جو ہے وہ اعتبار سے بنایا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ دوبارہ بحال ہو جائے۔ اچھا، یہاں کہیں ہاتھی کھڑا ہوتا تھا؟
खड़ा ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਣ ਕੇ अच्छा जी, ये जो जगह है, ये जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ कहते हैं कि हाथी जब मतलब बाहर से अंदर आता था तो यहाँ आगे खड़ा होता था हाथी, और जो बादशाह सलामत थे वो ऊपर हाथी जा रहा है उसका जो होदज है वो बुलंद होता है, तो वो हाथी से उतर जाया करते थे ऊपर, और जब उन्हें जाना होता था तो हाथी को यहाँ खड़ा करते थे और बादशाह सलामत उसके होदज में सवार हो जाया करते थे। मैं एक तहखाने के किनारे खड़ा हूँ। ये तहखाना है और इसके नीचे वो जो गड्ढा नज़र आ रहा है ये सुरंग है। कहते हैं खुफिया सुरंग थी जो दरवाजे तक जाया करती थी, इसके मेन गेट तक। और इस तरह की सुरंगें आमतौर पर किलों में हुआ करती थी ताकि कोई ऐसी सूरत हाल हो जिससे बादशाह की जान को या महाराजा की जान को या मतलब किसी रानी की जान को ख़तरा हो तो इन सुरंगों के रास्ते बाहर निकला जा सके। अच्छा, ये जो आपको एक दर्रा सा नज़र आ रहा होगा, ये बुनियादी तौर पर दरवाज़ा है, और इस तरफ ये सारे के सारे ज़ेरे ज़मीन कमरे बने हुए हैं। ये तहखाने हैं। ये तहखाने कभी आबाद होते थे लेकिन अब ये खंडर हैं। तवक्को है कि आगे चलकर जो है वो ये तहखाने मेरा ख्याल है कि बहाल हो जाएंगे। ये जो सामने वाली इमारत है ये मुगलिया दौर की है। ये मेरा ख्याल है 1 2 3 4 मंजिला इमारत है। ये भी मुगलिया दौर की इमारत है। आपको झरोकों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये ख़ास मुगलिया फ़न तामीर था। हाँ, इस वक्त जो है वो ये जो ईंटों के ढेर नज़र आ रहे हैं, यकीनी तौर पर यहाँ भी कभी इमारतें होंगी लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं है। आइए आपको जो है वो बाकी हिस्से भी दिखा देते हैं किले के। छोटा सा किला है, 60 कनाल इसका रकबा बताते हैं कि 60 कनाल इसका रकबा है। और जो 1607 में कहते हैं ये किला तामीर हुआ। 1606 में जहांगीर ने इस किले की तामीर का हुक्म दिया था, और सिकंदर जो है वो मुशाक शिकारी सिकंदर मोइन उनका नाम था। कुछ लोगों ने सिकंदर अमीन लिखा है, कुछ लोगों ने सिकंदर मोइन लिखा है, अमीन और मोइन। तो उन्होंने ये किला तामीर जो है वो कराया था। शाहजहां का बेटा दारा शिको जो नामजद वली अहद था, कुछ अर्सा ये किला उसकी अमलदारी में भी रहा। जब उसने अपने बड़े भाई और अपने छोटे भाई औरंगज़ेब से बगावत की तो ये कुछ अर्सा किला उसके अमलदारी में रहा, और इसे वो कैंप के तौर पर इस्तेमाल करता था। ये अलग बात है कि औरंगज़ेब के मुकाबले में उसे शिकस्त ही हुई, तो लेकिन बहरहाल उस दौर में ये किला सही सलामत था। ये सामने किसी दौर में मस्जिद हुआ करती थी, अब खैर इसका खंडर बाकी रह गया है। किला शेखुपुरा मुगलिया शान व शौकत की ऐसी अलामत है जो अब आखिरी हिचकियाँ ले रही है। कहा जाता है कि 1607 में शहनशाह जहांगीर ने जहांगीरपुरा यानी मौजूदा शेखुपुरा में पड़ाव डाला जो उसकी शिकारगाह थी। जहांगीर ने अपने एक मुशाक शिकारी सिकंदर अमीन को वहाँ एक किला तामीर करने का हुक्म दिया जिसका नाम शहनशाह के नाम से माखूज था। माहिरीन का ख्याल है कि यह कोई रिवायती किला नहीं बल्कि शहनशाह जहांगीर की रिहाइश गाह थी। तो उसके जहांगीरी के मुताबिक ये किला नमा महल 1607 ईस्वी में तामीर किया गया था, जो किसी दिफाई मकसद के तहत नहीं बल्कि शिकार के लिए आने वाले शहनशाह जहांगीर की रिहाइश के तौर पर बनाया गया था। वो अपने साथियों और फौज के साथ यहाँ क़याम करते थे। 1646 के बाद ये इलाका मुख्तसर अरसे के लिए शाहजहाँ के बेटे शहजादा दारा शिको के पास रहा और मुमकिन तौर पर एक कैंप के तौर पर इस्तेमाल हुआ। 64 किनाल 13 मरले पर मुहित ये किला शेखपुरा शहर के जनूब मशरक़ी कोने में एक ऊंचे टीले पर वाक़ है। मुरब्बा शक्ल में मुगलिया तर्ज पर तामीर करदा इस किले की पैमाइश शुमाल से जनूब की जानिब यानी लंबाई 410 फुट और मशरक़ से मगरिब तक यानी चौड़ाई 444 फुट है। पक्की ईंटों से बनी इसकी फसील की औसत ऊंचाई तकरीबन 38 फुट जबकि चौड़ाई 22 फुट है। किले का बैरूनी दरवाज़ा मजबूती और पायदारी में बेमिसाल है, जिसके साथ ही दोनों जाने बुर्ज हैं। मशरक़ की तरफ बनी खिड़कियों में पत्थर की जाली लगी है, जबकि ड्योढ़ी से अंदर जाने के लिए दाएं और बाएं जानिब 2 दरवाजे हैं। ड्योढ़ी से आगे बढ़ें तो 14 फुट चौड़ा रास्ता है, जिस पर छोटी छोटी ईंटों की सोलिंग लगी हुई है। इसके मगरबी किनारे पर
ملازمین کے تقریباً 6 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ ڈیوڑی کے بائیں دروازے سے جائیں تو وہاں ایک کنواں موجود ہے جسے قلعے میں آنے والے قافلوں اور جانوروں کی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب تک اصل حالت میں موجود اس کنویں کی گہرائی 58 فٹ اور قطر 8 فٹ ہے۔ قلعے میں ڈھلوان کی طرف بنے راستے سے جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ دوسری منزل اور جنوب مغربی برج کی طرف پہنچا جا سکتا ہے۔ کسی زمانے میں اس برج کے ساتھ محافظوں اور سپاہیوں کے کمرے ہوا کرتے تھے، مگر آج صرف ان کی دیواروں کے نشان اور چھت باقی ہے۔ قلعے کے شمال مشرقی حصے میں اس دور کے باقی ماندہ تباہ شدہ ہالز اور تہ خانے ہیں جنہیں جہانگیر اور شاہ جہان نے شاہی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا ہوگا۔ تہ خانوں کی چوڑائی 10 فٹ ہے۔ اس کی چھتیں ڈاٹدار اور گنبد نما ہیں، جبکہ روشنی اور ہوا کے لیے جنوبی دیوار میں 11 کھڑکیاں بنائی گئی ہیں۔ قلعے کے شمال مشرقی کونے میں بالائی منزل پر ایک کمرہ ہے جس کے اندرونی حصے کو مختلف نمونوں میں پھولوں کی فریسکو پینٹنگ سے بھرپور طریقے سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر حسین و منقش تصاویر جا بجا نظر آتی ہیں۔ ان پر فارسی زبان میں اشعار کی خطاطی دل کو بہت بھاتی ہے۔ دیواروں پر ان نفیس و نازک نقوش کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قلعے کے اندر سب سے زیادہ متاثر کن عمارتیں اس کی شاندار کوٹھیاں ہیں جو زیادہ تر سکھ دور اور بعد کے مغل دور میں تعمیر کی گئی تھیں، لیکن ان کی تعمیر میں بنیادوں کی مضبوطی کو مد نظر نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے زیادہ تر عمارت گر چکی ہے۔ ان کوٹھیوں میں سکھ سلطنت کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوی مہارانی دتار کور بھی مقیم رہی۔ سکھ سیاست میں فعال کردار ادا کرنے والی رنجیت سنگھ کی مشہور ملکہ مہارانی جند کور کو انگریزوں نے سکھ راج کے زوال کے بعد اسی قلعے میں قید رکھا۔ مغلوں کے زوال کے بعد اس قلعے کی تاریخ گمنام سی ہو گئی اور بر صغیر میں بد امنی روزمرہ کا معمول بن گئی۔ قلعہ شیخو پورہ 1806 میں اوبل سنگھ اور امیر سنگھ کے قبضے میں آ گیا۔ اوبل سنگھ اور امیر سنگھ اس علاقے میں بد امنی کا سبب بنتے رہے۔ جب رنجیت سنگھ حاکم پنجاب ہوا تو اوبل سنگھ کو اس قلعے میں اپنا دفاع کرنا پڑا۔ قلعے کی تسخیر کا کام امرتسر کے بھنگی قبیلے کی حاصل کردہ احمد شاہ ابدالی کی بھنگیوں کی اسی توپ نے کر دکھایا جو آج کل لاہور میوزیم کے باہر مال روڈ پر موجود ہے۔ اسی توپ کے گولے سے قلعے کا بیرونی دروازہ توڑ کر مہاراجہ کا لشکر قلعے میں داخل ہوا۔ قلعے کی تسخیر کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے اپنے سپوت کھڑک سنگھ کے حوالے کر دیا۔ کھڑک سنگھ کی والدہ رانی دتار کور یہاں قیام پذیر ہوئی۔ وہ ایک ذہین ملکہ تھی اور رنجیت سنگھ کی نظروں میں ہمیشہ بلند رہی۔ عقل مندی اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس نے بھٹیوں اور ورکوں کے جھگڑوں میں غیر آباد زمینوں کو کسانوں میں بانٹ کر ان کی وفاداریوں کو موہ لیا۔ رانی دتار کور پنجاب کے نقئی سرداروں کی بیٹی اور بہن تھی۔ جب رانی قلعے میں قیام پذیر ہو چکی تو قلعے کی تعمیرات خاک ہو چکی تھیں۔ اس کی بنیادوں کو اس نے اونچا کروا کے اپنے لیے محل بنوایا۔ اب اس رانی محل کا نصف سے زیادہ حصہ منہدم ہو چکا ہے۔ وہاں پر مغل اور سکھ ادوار کی نادر تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے اوپر شیش محل تھا جس کی چھت اب بھی کسی حد تک موجود ہے، لیکن اوپر جانے کا راستہ نہایت تنگ ہے۔ ایک روایت کے مطابق قلعے کے شمال مغربی برج کے اندر سے ایک سرنگ ہرن مینار تک جاتی ہے۔ اگرچہ صحیح مقام کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا، مگر اتنا ضرور ہے کہ جب شیخو پورے کے وارڈ نمبر 6 میں آبادی کا کام ہو رہا تھا تو چند بنیادیں کھودتے وقت ایسے آثار ملے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نیچے کوئی دیوار ہے جس کا رخ ہرن مینار کی جانب ہے۔ قلعہ سکھوں اور انگریزوں کے دور میں فوجی اڈے کے طور پر بھی استعمال ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد یہاں مہاجر کیمپ بھی قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں کئی سرکاری دفاتر بنائے گئے جس کی وجہ سے عمارت کی اصل تاریخی شکل کو شدید نقصان پہنچا۔ 1964 میں قلعے کو دیکھ بھال کے لیے محکمہ آثار قدیمہ کے سپرد کیا گیا تھا، تاہم محکمے کی عدم توجہ اور غفلت کے باعث یہ تاریخی عمارت کھنڈر بن گئی۔ اس وقت خستہ حال عمارت کے اندرونی حصوں کی بحالی کا کام جاری ہے، لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اسے درست کرانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ان کے مطابق
कई सदियां पहले इस किले में रहने वाली मलिका की बदरू अब भी यहीं रहती है और वो गैर मुतल्लिका अफराद की मौजूदगी सख्त नापसंद करती है। उनके बकौल मलिका की बदरू अपनी मौजूदगी अक्सर बेशतर जाहिर भी करती है। हमारे साथ एक नौजवान खड़े हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये मज़दूर हैं या मिस्त्री हैं या कारीगर हैं, मैं ये कहूँगा कि ये तारीख़ को नए सिरे से बहाल करने वाली शख्सियत है और मैं इसलिए इनको इज़्ज़त की निगाह से देखूँगा, देखता हूँ और हमेशा देखता रहूँगा कि ये उस तारीख़ी विरसे को फिर से बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। इम्तियाज़, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर हम ये जो काम है इसको, ये जो बिल्डिंग है इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं सर। अच्छा, तो ये जो पुरानी इमारतें होती हैं हाँ जी। उनको तो मटीरियल डिफरेंट होता है। हाँ जी। तो आप मतलब किस तरह इसकी मुरम्मत कर रहे हैं? हम सर आइए आपको हम अपना मटेरियल वगैरह दिखाते हैं जी। जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो लोग पुराने इस्तेमाल कर रहे थे हम वो लिहाज से इस्तेमाल कर रहे हैं वही, और पुरानी हालत में इसको जैसे उन्होंने तमीर की थी उसी हालत में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पुराने ज़माने में तो चूना और हाँ जी, जो है वो देखें चूना। अच्छा, और ये जी मटेरियल भी जो है वो वही इस्तेमाल हो रहा है इसकी बहाली में हाँ जी। जो पुराने ज़माने में होता था। तो इसमें- पुराने ज़माने में सीमेंट नहीं होता था। हाँ, ये चूना हमने भिगोया है, अच्छा इसको हम 3-4 दिन भिगो के रखते हैं। अच्छा। फिर ये चूना ठंडा होता है, हम्म। जब ठंडा होता है फिर हम इसमें भूनते हैं। अच्छा, ठीक है, इसमें भून के फिर हम इसको जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसमें डालते हैं। ये जो मिट्टी है ये क्या है? ये मतलब चिकनी मिट्टी है? नहीं, ये कसूरी है। अच्छा, चूना है ये भी? हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल पहले इस्तेमाल हुआ है आपकी जी। कोशिश ये है कि उसी तरह का मटेरियल जी, जो है जी। वो इस्तेमाल हो। जी तो ये तो और अच्छी बात है जी कि आपको तारीख जो है वो कम से कम उसी अंदाज में मिलेगी जो आज से 200 साल पहले थी। जी जी। अच्छा, तो ये कितने अरसे का काम है? ये तकरीबन 6 माह लग जाएंगे। सिर्फ दरवाजे की जो है वो तज़ीन को या मज़ीद बिल्डिंग्स भी करेंगे? नहीं, जो टेंडर इसका लगा है जो हमें मिला है अच्छा, उसका हम बता रहे हैं। दरवाजे की जो है वो इसको जी, जी। रेनोवेट करना है आप? जी जी। ठीक है। वो पर्सन वगैरह है वो भी इसमें इस्तेमाल होती है। पटसन भी जो है वो, अच्छा ये पटसन इसका क्या मकसद होता है पटसन का? इससे उसकी रेशो बनती है, मजबूती आती है। ये इसको काटते हैं, इसके छोटे छोटे पीस करते हैं, अच्छा फिर वो उसको जो मटेरियल है उसमें मिक्स करके अच्छा 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 हाँ जी। अच्छा। तो ये ईंटें इससे जोड़ते हैं या इससे प्लस्तर करते हैं? इससे प्लस्तर करते हैं। ओके, ठीक हो गया। बड़ी मेहरबानी इम्तियाज़, Yes, thank आपने अपने साथियों की नुमाइंदगी की। आप भी आ जाओ सर। हाँ जी। ये आपका मंशा क्या भाई नाम है? ये उस्ताद मंशा साहब। अच्छा, ये उस्ताद मंशा हैं जी। उस्ताद गिरामी, आप क्या करते हैं? मिस्त्रियां का काम मिस्त्रियों का काम करते हो? तो मतलब कोई भैड़ा काम है? नहीं तो फिर शर्मांदे क्यों हो? फिक्र ना करो, मैंने नहीं पंजाबी आउंदी है तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर सका। अच्छा, ये कुआं है पुराने दौर का? ये पुराने दौर का कुआं। और ये कहते हैं कोई 60-70 फुट जो है वो गहरा था हाँ जी। और देखें। अब तो खैर खुश्क हो गया। हाँ जी। पानी जो है वो इसमें नहीं है। हाँ जी, लोगों ने कचरा वगैरह इसमें फेंका तो वो इसकी गहराई कम हो गई है। वो देखे कचरा आपको शायद नजर आ रहा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ भी पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है और हम कुएं में कचरा फेंकने से बाज नहीं आए। तो जहाँ जाते हैं वहाँ अपना ये जो है वो ट्रेडमार्क छोड़ आते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। ये रास्ता भी दिखा दीजिएगा जो जहाँ इन्होंने रोडी डाली हुई है, ये भी काम हो रहा है। हाँ जी। और इंशाल्लाह ताला अगले कुछ दिनों में या कुछ अरसे में या कुछ महीनों में इसको ऊपर जाने का रास्ता ये बन जाएगा। अच्छा, ये यहाँ भी इम्तियाज़ वही मटेरियल इस्तेमाल करेंगे? ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਟਾਇਲ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ अच्छा, छोटी ईंट लगाएंगे। ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ जिस दरबार तरह तक के रास्ता आपने क्लियर वो होगा रास्ते से आए हैं जिस हाँ। तरह आप वही रास्ता ये उसी तरह ही छोटी- बनेगा। छोटी ईंट पुरानी टाइलें- शेप में चला जाएगा। हाँ जी। अच्छा, पुरानी good। हाँ जी, टाइलें लगेंगी। वो ईंटें नहीं थी, वो टाइलें हैं। अच्छा, टाइलें हैं। हाँ जी। अच्छा जी, तस्दीक ये मेरी इम्तियाज़ दे कि वो ईंटें नहीं हैं बल्कि टाइलें हैं और इंशाल्लाह ताला जो है वो अगले 5-6 महीनों में ये रास्ता भी तैयार हो जाएगा और हो सकता है कि तब जो है वो ये- लोगों को अंदर आने की इजाज़त भी मिल जाए। जल्दी 5-6 महीनों से पहले ये तैयार हो जाए। अच्छा, इम्तियाज़ बता रहे हैं कि ये जो है वो उससे पहले तैयार हो जाएगा। बहरहाल ये एक व्यू दिखा दो। ये इस वक्त खंडर हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इनको खंडर बनाने में हमारा हाथ है। तो कुआं आपको दिखाया,
वहाँ भी हमने अपने नक्श छोड़े हैं, कुछ दीवारें भी हमें दिखाई थी, वहाँ भी लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। आप तारीख़ का हिस्सा नहीं बन जाएंगे, बल्कि आपका नाम तारीख़ बिगाड़ने वालों में लिखा जाएगा। अगर कहीं जाएं तो उस जगह का अगर तो वो मुक़द्दस जगह है तो उसका एहतराम करें, और अगर वो तारीख़ी जगह है तो उसे ख़राब ना करें। भूल भुलैयों वाला किला, बहुत सी नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत खौफनाक किस्म की सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ से जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो बाकायदा तहखाना है, मतलब ये नीचे के सारे कमरे बने हुए थे। थोड़ा सा आगे होकर अगर हम दिखाने की कोशिश करें, ये जितना ऊपर आबाद किला है उतना ही नीचे था। बहुत खौफनाक मंजर, नीचे मुकम्मल अंधेरा है, तहखाना है, और यही खौफ होता है कि कोई चीज़ इसमें गिर ना जाए। जो ढांचा इसका खड़ा है, बाहर जगह जगह ये लिखा हुआ है ख़तरनाक इमारत, लेकिन ख़तरनाक तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये दरवाज़े देखें, पुराने दौर के दरवाज़े बने हुए हैं, और बहुत मजबूत लकड़ी, इन पर नक्शो निगार भी आपको जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। अब इसको खोलने का जो है वो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं कि पूरी तरह घड़ा है, बहुत बड़ा घड़ा है, और फर्श जो है वो नीचे धंस गया हुआ है, बहुत बड़े बड़े शहतीर जो है वो गिरे हुए हैं। ये ज़रा ऊपर से मंजर दिखा दीजिएगा, बड़ा खौफ आता है यहाँ पर। ये सिखों के दौर में नहीं, मुग़लों के दौर की ये हवेली है। आपको इसके खद्दो खाल से अंदाज़ा हो रहा होगा, इसके जो महराब बने हुए हैं, ताक बने हुए हैं, इसके दरवाज़े पे जो नक्शो निगार हैं, ये वो सारे हैं। वही छोटी ईंट इसमें भी इस्तेमाल की गई है, चूने की मदद से जो है वो इसे जोड़ा गया था। ये वो मतलब मैंने कहा ना कि जगह जगह लिखा हुआ खतरनाक इमारत है। इसकी छत भी जो है वो खौफनाक है। ये एक खिड़की है, दिखाने के लिए ये खंडर बाकी बचे हैं। अल्लाह करे कि जो है वो इस किले की बहाली का काम मुकम्मल हो जाए। चमगादड़ों की आवाज़ें भी आ रही हैं, यकीनी तौर पर चमगादड़ें भी होंगी। मैं एक जगह गया था बहुत अर्सा पहले, किला अटक, तो वहाँ एक दरवाजे से नीचे से गुजरते हुए मुझे बहुत सारी चमगादड़ें ऊपर चिमटी हुई थी। लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको खौफ नहीं आया, तो मुझे डर नहीं लगा। तो यहाँ भी चमगादड़ों की आवाज़ है, लेकिन ये कि अंदर जाना ख़तरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा। बहुत बड़े बड़े शैतीर हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई शैतीर गिर गया तो ये व्लॉग यहीं रह जाएगा, बल्कि ये क्या उसके बाद आने वाले व्लॉग भी यहीं रह जाएंगे। आइए इधर देखते हैं, ये सामने भी जो इमारत है ये तबाह हो चुकी। ये मुग़लों के दौर की हवेली थी, ये दोनों मुग़लों के दौर की हवेलियाँ हैं। जिस इमारत में हम गए थे ये सिखों के दौर की थी। यहाँ किसी ज़माने में रानियाँ रहती थी, महारानियाँ रहती थी, शहज़ादियाँ आया करती थी, मलिकाएँ आती थी, लेकिन अब इसके दरो दीवार से सिर्फ वीरानी जो है वो झलकती है। मेरा नहीं ख्याल कि इसे जो है वो किस हद तक बहाल किया जाएगा या कितना बहाल ये हो सकता है। ये बुनियादी तौर पर हमारी जो है वो बेहिसी का सबूत है। ये किला बनाने वाले बनाकर चले गए, लेकिन हम इसकी हिफाजत नहीं कर सके। अंग्रेज़ दौर तक, यानी आज से 1849 में अंग्रेज़ों ने जो है वो सिखों को शिकस्त दी और रानी जिंद कौर को यहाँ कैद रखा गया। तो इसका मतलब ये कि 1849 1949 ये कोई 1.5 पौने 2 साल, 150 या पौने 200 साल के दरमियान ये किला तबाह हुआ। ज़रूरत इस बात की है कि जो है वो इसको जिस हद तक भी मुमकिन हो सकता है बहाल किया जाए और इसे खोल दिया जाए, ताकि लोग जो है वो इसे आकर देखें। इस हालत में अगर देखेंगे तो ये एक किला नहीं है, तारीख़ का नोहा है, जिसे जिस अंदाज में भी बयान किया जाए, सिवाय अब दरो दीवार से वीरानी के अलावा हसरत टपकती है, यासियत टपकती है, खौफ आता है। लोग कहते हैं कि जी यहाँ कुछ सरकटे भी रहते हैं और कोई कमरा खोला नहीं जाता, लेकिन मेरी यहाँ के लोगों से बात हुई, वो कहते हैं जी कि हम 12-12 साल से यहाँ हैं और इसके नीचे जो है वो तहखानों में भी जा चुके हैं, लेकिन हमें तो कुछ सरकटा नज़र नहीं आया। इसमें कोई शक नहीं कि किला वीरान है, लेकिन ये वीरानी हमारी वजह से है, क्योंकि हम अपनी तारीख़ के, अपने विरसे की हिफाजत नहीं कर सके। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारा कसूर है। बहसीयत कौम, बहसीयत पाकिस्तानी
ہم اگر چاہیں تو اب بھی اس قلعے کو جو ہے وہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ اسی شان و شوکت کے ساتھ بحال ہو جائے گا، لیکن یہ بحال ہو سکتا ہے، اور اس میں محکموں سے زیادہ کردار ہمیں خود ادا کرنا ہے، کیونکہ محکمے سرکاری ہیں اور وہ ظاہر سی بات ہے ایک محدود فنڈ ان کو ملتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت اس کو بحال کیا جانا تھا، لیکن یہ بحال ہو نہیں سکا، اور اب بھی تعمیراتی کام ہو رہا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ کس حد تک بحال ہو پائے گا۔ اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، تاکہ ہم اپنی بگڑی ہوئی تاریخ کو پھر سے سنوار سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔